हर साल की तरह इस साल भी 19 जनवरी 2022 को प्रदेश में कॉकबोरोक डे मनाया जाएगा। इस कॉकबोरोक डे से पहले कल राजधानी के बीरचंद्र लाइब्रेरी में आयोजन समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ मौजूद थे। उसी दिन मंत्री ने मीडिया को जानकारी दी कि इस वर्ष राज्य के हर जिले में कोरोना नियमों के अनुसार कॉकबोरोक दिवस मनाया जाएगा और अगरतला में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत राजधानी अगरतला में रंग बिरंगी रैली का आयोजन किया जाएगा, जहां राज्य के मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे और कॉकबोरोक भाषा को लेकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस भाषा को और कैसे विकसित किया जाए, इस बारे में भी चर्चा होगी। इसके अलावा इस दिन को केंद्र कर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हमारे 19 জানুয়ারি ককবরক দিবস। এই ককবরক দিবস উপলক্ষে আজকে অর্গানাইজিং কমিটির মিটিং। ওই দিনটিকে কিভাবে আমরা উদযাপন করব সেই জন্য অর্গানাইজিং কমিটির একটা মিটিং হয়েছে। আমরা প্ল্যান করেছি সারা রাজ্যের প্রত্যেক মহকুমায় এবার এই দিনটি, গতবার আমরা করেছি, এর আগেও করেছি, কিন্তু এবছর আরও ভালোভাবে, যদিও করোনা রয়েছে, করোনা বিধিনিষেধ মেনে আমরা প্রত্যেক সাব ডিভিশনে এটা পালন করবো। আর মূল প্রোগ্রামটা হবে আগরতলায় 18 তারিখ থেকে প্রোগ্রামটা শুরু হবে। 18 তারিখ টিআরআই, সেখানে কুইজ কম্পিটিশান, পোয়েম কম্পিটিশান, তারপরে সিঙ্গিং কম্পিটিশান, এগুলি হবে। এছাড়া 19 তারিখ সকালে র্যালি হবে, বর্ণাঢ্য র্যালি হবে। র্যালির পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সহ উপমুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা, অতিথিরা সেখানে উপস্থিত থাকবেন এবং সেখানে ককবরক দিবস উপলক্ষে সেখানে বক্তব্য রাখবেন এবং আগামী দিনে আমরা এই ভাষাকে কীভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এটা নিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেবেন। এছাড়াও আরও বিভিন্ন পুস্তিকা প্রকাশনা করা হবে, আরও বিভিন্ন রকম কম্পিটিশন রয়েছে। সবগুলি মিলিয়ে আমরা আজকে প্রিপারেটরি একটা মিটিং করেছি।